Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma. Assalamu alaikum dear students. I am Dr. Khisru, your teacher of child development, which is a foundation course. आज हमारा 12वां लेक्चर है और हमने स्टार्ट किया है अपना यूनिट इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट या कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जैसे मेंटल डेवलपमेंट भी कहते हैं। पिछली क्लासेस में हमने इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट का तारुफ पढ़ा, फिर हमने इंटेलिजेंस को एलेबोरेट किया, कंसेप्ट ऑफ आईक्यू से मुतालिक हमने पढ़ा, जो मेंटल एज को क्रोनोलॉजिकल एज पर तकसीम करने से फिर इसे 100 से मल्टीप्लाई करने से जो वैल्यू आती है, दैट इज़ कॉल्ड आईक्यू और इंटेलिजेंस कोशेंट। और इसके अलावा हमने मुख्तलिफ टेक्निक्स पढ़े कि कैसे इंटेलिजेंस की पैमाइश की जाती है, कैसे इसे नापा जाता है, मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। आज की क्लास के हवाले से जो बात है तो हम पढ़ेंगे इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट इन चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस, कि बचपन और लड़कपन तक जो बच्चे में ज़हनी नशोनुमा का अमल है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट या कॉग्निटिव डेवलपमेंट का प्रोसेस है, ये कैसे होता है। फिर ये कि एज़ एल्डर, एज़ टीचर, एज़ पेरेंट्स हमने कैसे बच्चों को डील करना है, उनकी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट को एनहेंस करने के लिए कैसे हम इसे प्रमोट कर सकते हैं। मीन्स वी हैव टू नो सम फैक्टर्स विच आर कनेक्टेड टू द एज लेवल ऑफ किड्स, चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट्स, and we have to incorporate or apply some environments for the better development of intellect, better development of cognition of kids. तो बच्चों को इनकी इंटेलेक्चुअल लेवल्स को समझना है और फिर ये कि आम लाइफ में या स्कूल में बच्चे की उस लेवल की मुनासिबत से उसकी डेवलपमेंट का ख्याल रखना है। सो स्टार्टिंग फ्राम कॉग्निटिव और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, जैसे हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि कॉग्निटिव और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट मीन्स द ग्रोथ ऑफ अ चाइल्ड्स एबिलिटी टू थिंक एंड रीज़न। बच्चे में वो चेंजेस जो इसकी थिंकिंग पावर में, इसकी रीजनिंग एबिलिटीज़ में चेंज लाए और वो चेंज डेवलपमेंटल हो, इंक्रीज़ हो। इट इज़ अबाउट हाउ दे ऑर्गेनाइज देयर माइंड, आइडियाज़ एंड थाट्स to make sense of the world they live in, and that is the process of cognition, cognitive development or intellectual development. Some intellectual development milestones you may notice in a kid aging from 5 to 6 years, and these milestones may include the vocabulary increase, for example language development जैसे हम कहते हैं। अब एक बच्चे की इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के हवाले से देखें तो 5-6 साल का बच्चा जो है, इसकी वोकेबलरी इंक्रीज़ होनी चाहिए। ये एक माइलस्टोन है, एक संगी मील है जिस तक पहुंचना एक नॉर्मल बच्चे के लिए ज़रूरी होता है। मिसाल के तौर पे एक 5-6 साल का बच्चा तकरीबन 2000 से ज़्यादा वर्ड्स इन्हें आते हों। फिर ये कि ऐसे सेंटेंसेस जो 5, 6, 7 वर्ड्स पे मुश्तमिल हो, वो इस बच्चे को आते हों, वो बोल सके। फिर ये कि a kid at this age can count up to 10 objects at one time and can copy the complex shapes. If you are providing some shapes in front of a kid aging 5 to 6 years, he or she should be capable to copy that complex shape. और साथ ये कि at a time 8-10 objects को वो count कर सके। फिर ये कि the child at this age should begin to reason and argue using words like why and because. These words should be recognized by the kid, and the kid should know how and where to use these words. इसी तरह understanding the concepts like yesterday, today, tomorrow, ये एक बच्चे के लिए समझना ज़रूरी होता है 5-6 साल की उम्र में। कल, आज, आने वाला कल, मीन के गुज़रा हुआ कल और आने वाले कल में वो तमीज़ कर सके, ये बच्चा इसको अंडरस्टैंड कर सके। इसी तरह द किड्स एट दिस एज शुड बी एबल टू सिट एट अ डेस्क, फॉलो अ टीचर इंस्ट्रक्शन एंड do simple assignments independently without being involving the help of
parents, the help of siblings or teachers. A kid should be capable to do those assignments, simple assignments. The instructions which are given by the teacher, these should be followed by a normal kid at this age. Some intellectual milestones you may notice in 7 to 11-year-old kids, जो 7 से 11 साल तक की उम्र के बच्चे होते हैं, जैसे हम लेट चाइल्डहुड कहते हैं ना, तो उनमें कुछ माइलस्टोन्स हैं. जैसे ऐसे बच्चों को जब आप डील करते हैं जो नॉर्मल बच्चे हैं, उनके लिए ये है कि a longer attention span and they are willing to take on more responsibility, such as the domestic works. They can do it in the attention span of such kids, it should be longer than the early childhood individuals. इसी तरह फ्रैक्शंस को अंडरस्टैंड करना, मनी और इस तरह के मैटर्स को अंडरस्टैंड करना, स्पेस को अंडरस्टैंड करना, टाइम को अंडरस्टैंड करना, ये जो है कि जैसे आप कहते हैं कैन टेल, अ किड एट दिस एज कैन टेल टाइम एंड नेम द मंथ्स एंड डेज, द वीक्स इन अ गिवन ऑर्डर. कि अगर आप उनसे पूछते हैं कि हफ्ते में कितने दिन होते हैं, तो वो आपको एक ऑर्डर में बता सकते हैं कि से ये मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मीन कि ये एक सीक्वेंस वो फॉलो कर सके. फिर ये कि मंथ्स के नेम्स को या फिर वीक्स को एक ऑर्डर में वो रख सकते हैं. एंड दे आर नो कैपेबल टू एंजॉय रीडिंग अ बुक ऑन देयर ओन. ये तकरीबन 11 साल तक का जो बच्चा होता है, उसमें ये माइलस्टोन ज़रूरी है कि वो डेवलप करे. ऐसे बच्चे के लिए ज़रूरी होता है अगर ये बच्चा नॉर्मल है. इसके बाद जो लेट अर्ली एडल्टहुड है, या जैसे हम एडोलेसेंट कहते हैं, टीन एजर्स में, मीन के 12 और 18 साल की एज में जो बच्चे होते हैं, उनके लिए भी कुछ माइलस्टोन्स हैं. और हम कहते हैं कि ये एडोलेसेंट जो होते हैं, दे आर कैपेबल ऑफ कॉम्प्लेक्स थिंकिंग. मीन्स कि इनकी थिंकिंग की कैपेसिटी उन बच्चों से ज़्यादा हो. एंड दिस इंक्लूड्स द एबिलिटी टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली अबाउट द पॉसिबिलिटीज़. जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, जो हम जैसे प्रेडिक्शंस कहते हैं, एक बच्चे के लिए ये इस उम्र में 12 से 18 साल की उम्र में ये ज़रूरी है कि वो इंडिपेंडेंटली एब्स्ट्रैक्टली पॉसिबिलिटीज़ को सोच सके, उन्हें इमेजिन कर सके. फिर ये कि जो मौजूदा नॉन प्रिंसिपल्स हैं, जो उसूल हैं या अपने आइडियाज़, अपने क्वेश्चंस हैं, ये बच्चा इस एज में इतना कैपेबल हो कि इन उसूलों पे वो रीजनिंग कर सके. फिर ये कि ऑन आइडिया कैन बी फॉर्म्ड, ऑन क्वेश्चंस कैन बी फॉर्म्ड एट दिस एज. और साथ ये कि द child at this age should be capable to consider many points of views, comparing or debating the ideas or opinions of others, and thinking about the process of thinking, or being aware of the act of thoughts, the processes, the information processing, कि ये कैसा अमल होता है, कैसे एक चीज़ को समझा जाता है, कैसे अंडरस्टैंड किया जाता है. मीन्स कि एडोलेसेंट्स की एज, इनका जो एज होता है, इनका जो इनकी मेंटल कैपेसिटी होती है, ये कॉम्प्लेक्स नेचर की होती है. और साथ ये कि वो पॉसिबिलिटीज़ को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, प्रिंसिपल्स और रूल्स रेगुलेशंस को समझ सकते हैं, अपने आइडियाज़, अपने क्वेश्चन डेवलप कर सकते हैं. फिर ये कि अपने ख़यालात का मुवाज़ना कर सकते हैं, दूसरों के ख़यालात के साथ डिबेट कर सकते हैं, ओपिनियंस ले सकते हैं. और साथ ये कि ये कैसा अमल होता है थिंकिंग का, या जो मेंटल प्रोसेस है, इससे समझ सकते हैं. अब एक बच्चे को से 5 से 11 साल तक का बच्चा है, आप इसको कैसे इनकरेज कर सकते हैं कि इंटेलेक्चुअली वो बच्चा ग्रो करे, ज़्यादा ग्रो करे, ज़्यादा डेवलप हो, कैसे इसे सपोर्ट कर सकते, कैसे इनकरेज कर सकते. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट that parents or caregivers or teacher, they should understand the child and the current intellectual stage of a child, so that they can offer the activities to support their child's cognitive or intellectual or mental capacities, mental growth. यहाँ पे क्रिएटिव और आर्टिस्टिक प्ले ही बहुत ज़रूरी होता है. अर्ली चाइल्डहुड में हम कहते हैं कि इट हेल्प्स, द क्रिएटिव एंड आर्टिस्टिक प्ले हेल्प्स the child to learn things
and in the development of letting children engage in problem solving where there are no right answers. With creative activity, the process is more important than the end product, mean that a child should be involved in such activities which are creative. بچے کی اپنی کریٹیوٹی، آرٹسٹک پلے کا جو ٹرم یوز ہوتا ہے یہ زیادہ ضروری ہے اس ایج میں. اور ایسے ایج میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ بچے کو لائبریریز کا زیادہ فار ایگزامپل پروویژن ہو، بچے کے لیے زیادہ وزٹس ہو لائبریری کی. وہاں پہ ہوتا کیا ہے کہ بہت ساری ووکیبلری وہ سیکھیں گے. پھر یہ کہ امیجنیشن اور تھنکنگ پروسیس کو انہینس کرنے کے لیے پھر اٹ ڈیولپس اے ڈیزائر ٹو لرن. اینڈ اے لائبریری کارڈ ان دس ایج اٹ از اے گریٹ وے ٹو انٹروڈیوس دا کانسیپٹس آف بوروئنگ دا اینڈ ریسپانسبلٹی ٹو اے چائلڈ. مین دیٹ ایک بچے کے لیے آپ سے ایک لائبریری کارڈ بنواتے ہیں تو بچے کو یہ پتہ چلتا ہے کہ میں نے یہ اس کارڈ کے تھرو اس لائبریری سے بک بورو کرنا ہے، مجھ پہ ایک رسپانسبلٹی آتی ہے. مینس کہ ٹو میک دا چائلڈ رسپانسیبل. اور یہاں پہ ایک اور فائدہ ہے کہ امیجنیشن کا ٹائم ملے گا، ووکیبلری انہینسمنٹ کا ٹائم ملے گا. پھر یہ کہ لرننگ کے ساتھ اس کا ایک شوق ڈیولپ ہوگا. اس کے علاوہ ہم کیا کر سکتے ہیں کہ وی ہیو ٹو انٹروڈیوس اور چائلڈ ٹو پلیسز لائک میوزیم، یا پھر آپ کے اگر نیو نائبرس ہیں نائبرہڈ کے ساتھ ایگزیبیشنز میں، جہاں پہ میلے ہیں، جہاں پہ گیدرنگز ہیں، وہاں پہ اس بچے کو جانے دیں. بے شک آپ کی سربراہی میں ہو اور ساتھ ہی کہ بچے کو یہ پتہ ہو کہ بزرگوں کے سامنے، ہم عمر لوگوں کے سامنے یا پھر اپنے سے چھوٹوں کے سامنے ہم نے کیسا بیہیو کرنا ہے. تو یہ لرننگ کا ایک سٹیج ہے اور بچے کے لیے نہ صرف مینٹل بلکہ سوشل ڈیولپمنٹ کی بھی چانسز پرووائڈ کرنے ہیں ہم نے. یہاں پہ یہ ہے کہ ہمارے بچے میجورٹی آف کیسز میں ان ٹوڈیز ایرا وی آر الاؤنگ اور چلڈرن ٹو ویو ٹیلی ویژن اور ویڈیوز اور کمپیوٹر گیمس. بہت سارے بچے ہم نے انوالو رکھے ہیں خصوصی طور پہ جو سیل فونز ہیں اس کے استعمال میں. یہاں پہ یہ بات زیادہ ضروری ہے کہ بے شک وہ بھی امیوزمنٹ کا یا پلے کا ایک طریقہ ہے، لیکن بہت زیادہ پرولانگڈ ویونگ یہ جو ٹی وی کا یا ویڈیو اور کمپیوٹر گیمز یا موبائل فون کا یہ اوائڈ کریں. ساتھ یہ کہ یو ہیو ٹو سیٹ اپ ہوم ورک اسپیس اینڈ روٹین ان یور ہوم فار اے کڈ کہ یہ آپ کا ٹائم ہے، اس ٹائم سے اس ٹائم تک آپ نے یہ کرنا ہے، اس کے بعد یہ کرنا ہے. پھر اور گھر میں اچھا یہ ہوگا کہ بچے کے لیے ایک خاص اسپیس ہم رکھیں، ایک جگہ بنائیں کہ یہ آپ کے ہوم ورک کا پلیس ہے، یہاں تک اس ٹائم تک آپ نے یہاں پہ رہنا ہے، یہ اپنے کام یہاں پہ کرنے ہیں. پھر یہ کہ وی ہیو ٹو ٹاک ٹو اوور کڈس ٹیچر if you are concerned about the progress of our kid. اور یہ زیادہ ضروری ہوتا ہے، بچے کو ایک اعتماد رہتا ہے اپنے پیرنٹس کے اوپر جب آپ پوچھتے ہیں اس سے، اس کے پیرنٹس سے پوچھتے ہیں. مین کہ ایک اٹیچمنٹ کا ایک ذریعہ ہے یہ، کیسے آپ بچے کی اسکول کا وزٹ کریں، پھر اس کے ٹیچر سے ملے، اس سے پروگرس لیں. تو اس سے ہوگا کیا کہ ایک اگر بچے کے کچھ سے خامیاں ہیں، کہیں پہ کوئی ڈیفیشنسیز ہے، وہ بھی پتہ چل جائے گا آپ کو. ساتھ ساتھ یہ کہ بچے کو ایٹ لیسٹ یہ اندازہ ہوتا ہے کہ میرے پوچھنے والے ہیں اور میرے پروگرس کو پوچھنے والے کچھ ہیں. ساتھ ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ جن ٹیچر سے ملتے ہیں تو ان کو بھی ایک اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کڈ جو ہے، یہ بچہ، اس کا مطلب کہ پیرنٹس کنسرن ہے اس کی پروگرس سے ریلیٹڈ. مینس کہ بچے کے اگر کوئی مسائل ہے تو وہ آپ کے سامنے لا سکتے ہیں. اب ایڈولسنس میں ہم کیا کر سکتے ہیں ایک بچے کی انٹلیکچوئل گروتھ کے حوالے سے. تو ان ارلی ایڈولسنس a child uses more complex thinking and focuses on personal decision making in school and at home. یہ ایک خاصہ ہے اس ایج کا کہ تھنکنگ کمپلیکس ہے لیکن فوکس رہتا ہے اس بچے کا اپنے سیلف ڈیسیجنس پہ، اور چاہے وہ اسکول میں ہے چاہے وہ گھر پہ ہے. اینڈ نو دا چائلڈ بگنس ٹو شو یوز آف فارمل لاجیکل آپریشنز ان اسکول ورک اینڈ بگن ٹو کویسچن دا اتھارٹی اینڈ سوسائٹی اسٹینڈرڈ کہ یہ اصول کیوں ہے ہماری سوسائٹی میں، یہ ایسا کیوں ہوتا ہے. ان پہ وہ بچہ اب کویسچن کر سکتا ہے ان اسٹینڈرڈس کے اوپر، اتھارٹیز کے اوپر
जैसे गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा क्यों नहीं होता, या फिर हमारी सोसाइटी में अगर ये गलत काम हो रहा है तो क्यों हो रहा है, इसका कौन है जो इसका पूछने वाला है, कौन रिस्पॉन्सिबल है. इस एज में, एडोलेसेंस के एज में बच्चा अब इस कैपेबल बना. And the child now begins to form and speak own thoughts and views on a variety of topics. And here we may hear our child talk about which sport or group they prefer, and what parental rules should be changed for the sake of the children. Means कि बच्चा अब खुद ये समझ सकता है कि कौन से उसूल अच्छे हैं, कौन से अच्छे नहीं है, पेरेंट्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, बच्चे की क्या बनती है, कौन सा स्पोर्ट ग्रुप अच्छा है, कौन सा लीडर अच्छा है. बच्चा अब खुद इंडिपेंडेंटली सोच सकता है और आपको बता सकता है. जो मिडिल एडोलेसेंस होता है, इसमें एक चाइल्ड क्या कर सकता है कि ही और शी कैन एक्सपेंड थिंकिंग टू इंक्लूड मोर कॉम्प्लेक्स एंड फिलोसॉफिकल और फ्यूचरिस्टिक कंसर्न्स. And often the children in this age, in middle adolescence, they question more extensively and they analyze more extensively, think about and begins to form his or her own code of ethics. For example, what do I think is right? Mean that एक बच्चा ये समझता है सही में कि जो मैं काम करती हूँ यही ठीक है, या अगर ये गलत है तो फॉर एग्जाम्पल हु एम आई और व्हाट डू आई वांट. ये बच्चा अब हम कहते हैं कि द चाइल्ड थिंक्स अबाउट डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ एंड बिगिन टू डेवलप ओन आइडेंटिटी. ये जो अपनी पहचान है ना, ये इस एज में डेवलप होती है कि बच्चा सोचता है कि वाई आई एम, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ माई लाइफ, मैं कौन हूँ, क्यों मैं इस दुनिया में हूँ. साथ ही कि द चिल्ड्रन बिगिन टू सिस्टमेटिकली कंसिडर द पॉसिबल फ्यूचर गोल्स. फॉर एग्जाम्पल, व्हाट डू आई वांट, व्हाट कैन आई डू, मैं क्या बन सकता हूँ, क्या बन सकती हूँ, क्या काम किस काम के लिए मैं फिट हूँ, कौन से काम मैं कर सकती हूँ. तो ये अब एक बच्चे का जो एज है ये इस लेवल पे है कि वो इंडिपेंडेंटली इन चीज़ों के बारे में सोच सकता है. लेट एडोलेसेंस में एक चाइल्ड जो होता है, सो ही और शी यूजेस complex thinking to focus on less self-concerned concept and personal decision making. हम कहते हैं कि एडोलेसेंस में एक बच्चा ज़्यादा ईगोसेंट्रिक होता है. ये एक साइकोलॉजिकल टर्म है, मीन के सेल्फ सेंटर्ड होता है. लेकिन लेट एडोलेसेंस में ये बच्चा सेल्फ से हट के दूसरों की कंसर्न लेता है, दूसरों के डिसीजन को भी वो वैल्यू करता है. वी से दैट द चाइल्ड हैज़ इंक्रीज्ड थॉट अबाउट द ग्लोबल कंसेप्ट सच एज द जस्टिस और द हिस्ट्री, द पॉलिटिक्स और द पेट्रियाटिज्म. ये चीज़ें अब बच्चा इमेजिन कर सकता है. एंड द चाइल्ड नो ऑफन डेवलप्स आइडियलिस्टिक व्यूज ऑन टॉपिक्स एंड द चाइल्ड मे डिबेट एंड डेवलप इनटॉलरेंस ऑफ अपोजिंग व्यूज़. बस औकात अब देखते हैं लड़ते झगड़ते हैं बच्चे लेट एडोलेसेंस में, क्योंकि अपोजिंग व्यूज़ को बच्चा मतलब हैंडल नहीं कर सकता, टॉलरेट नहीं कर सकता. द चाइल्ड आल्सो बिगिन टू फोकस थिंकिंग ऑन making the career decision and emerging role in adult society. कि एक बच्चा अपने कैरियर के हवाले से डिसीजन ले सकता है और ये कि एक सोसाइटी में वो क्या रोल प्ले कर सकता है. सो हाउ कैन वी इनकरेज द intellectual development in adolescent? So as children get older and they develop, they grow more sophisticated in the way they think, and becoming more logical and systematic in their thoughts and processes. So to enhance their cognitive development at this stage, we should include them in discussions about a variety of topics, like the issues, the current events in our society, in our homes. Also we have to encourage them to share the ideas and thoughts with us. बच्चे के जो आइडियाज़, जो थाट्स हैं, हमने इनकरेज करना है उनको कि हमारे साथ शेयर करें. साथ ही कि वी हैव टू इनकरेज देम टू थिंक इंडिपेंडेंटली एंड टू डेवलप देयर ओन आइडियाज़ एंड सेट गोल्स. जब आप ये टास्क देंगे ना बच्चे को, तो वो डेवलप कर सकेगा कि हाउ टू मेक डिसीजन, हाउ टू सेट गोल्स. हमने चैलेंज करना है उन्हें कि वो थिंक करे, वो सोचे अबाउट द पॉसिबिलिटीज़ फॉर फ्यूचर. साथ ही कि we have to compliment and praise them for well thought out decision, and we have to assist them in re-evaluating the poorly made decision.
اگر ایک بچہ ایک ڈیسیجن لیتا ہے اور وہ اچھا ڈیسیجن ہو تو ہم نے ان کی تعریف کرنی ہے، انہیں بڑھا چڑھا کے پیش کرنا ہے، کمپلیمنٹس پیش کرنے ہیں اس پہ. لیکن اگر بچے کے ڈیسیجن کمزور ہوں، خراب ہوں، تو ہم کیا کرنا ہے، بچے کو انکریج کرنا ہے کہ ری ایویلویٹ کر لیں، جو آپ کے ڈیسیجن ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، پھر سے سوچیں اس پہ. سو یہ کچھ آسپیکٹس ہیں جو ریلیٹڈ ہیں بچے کی انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کے ساتھ، جنہیں ہم نے انہینس کرنا ہے مختلف طریقوں سے. کون کون سے سٹیجز سے ایک انسان گزرتا ہے مینٹل یا کاگنیٹو یا انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کے، تو مختلف سائیکالوجسٹ نے، مختلف اسکالرز نے، مختلف ورکرز نے اس پہ بہت سارا کام کیا ہے. اور ان میں سے ایک مشہور نام ہے جین پیاجے کا، جو ایک سوئس سائیکالوجسٹ تھے، ایک بایولوجسٹ بھی تھے، اور انہوں نے کام کیا، بہت سارا کام کیا. تقریباً 30 سال تک ان کے ایکسپیریمنٹس رہے بچوں پہ. اور ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے 4 سٹیجز دیے ہیں ہیومن انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، which are called the Piaget stages of development. They are part of a theory about the phases of normal intellectual development. اب انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے مختلف ورکرز نے، مختلف سائیکالوجسٹ نے، مختلف اسکالرز نے بہت سارے کام کیے ہیں، اور انہوں نے مختلف سٹیجز بتائے ہیں کہ کون کون سے سٹیجز سے، سٹیپس سے ایک بندہ گزرتا ہے انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے یا مینٹل اور کاگنیٹو ڈیولپمنٹ کے حوالے سے. یہاں پہ ایک بہت مشہور نام جین پیاجے کا ہے، جو ایک سوئس سائیکالوجسٹ تھے. ہی پرووائڈیڈ 4 سٹیجز آف کاگنیٹو ڈیولپمنٹ. 4 مختلف سٹیپس انہوں نے دیے، اور انہیں ہم کہتے ہیں پیاجے سٹیجز آف ڈیولپمنٹ. اینڈ دے آر پارٹ آف اے تھیوری اباؤٹ دا فیزز آف نارمل انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ فرام انفینسی تھرو دا ایڈلٹہڈ. انفینسی سے لے کے ایڈلٹہڈ تک ایک بچہ جن سٹیجز سے گزرتا ہے، تو وہ سٹیجز پیاجے سٹیجز اسے ہم کہتے ہیں. جین پیاجے نے یہ کنسیپٹ دیا. اینڈ دیز سٹیجز دے انکلوڈ the thoughts, the judgment and the knowledge of an individual which develops throughout the life. And these stages were named after the psychologist and the developmental biologist Jean Piaget, who recorded the intellectual development and abilities of infants, children and teens. اور انہوں نے جو تجربات کیے تقریباً 30 سال تک، 30 ایئرز تک ایکسپیریمنٹیشن رہی جین پیاجے کی مختلف لیول کے بچوں پہ، انفینٹس پہ، ٹینز پہ. اور ان تجربات کا جو نچوڑ ہے تو وہ ہمارے پاس آتا ہے 4 سٹیجز میں. انہیں ہم پیاجے سٹیجز آف انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ بھی کہتے ہیں، جنرلی بھی عام لائف میں بھی لوگ یوز کرتے ہیں. اس میں جو پہلا سٹیج ہے اسے کہتے ہیں سینسری موٹر سٹیج. سینسری موٹر سٹیج یہ پیدائش سے لے کے تقریباً 18 مہینے تک یا 2 سال تک جو انفینسی بچی کی رہتی ہے نا، تو پیدائش سے لے کے انفینسی کے اینڈ تک جو سٹیج ہے، اس سے پیاجے نے کہا جو فرسٹ سٹیج ہے اٹ از کالڈ دا سینسری موٹر سٹیج. یہ ٹرم مائنڈ میں رکھنا ہے، پھر آگے ہم ایکسپلین کرتے ہیں ایک ایک کر کے. سینسری موٹر سٹیج از دا اسٹیج وچ پروسیڈس فرام برتھ ٹو دا ایج 18 اور 24 months. سیکنڈ جو سٹیج آتا ہے یہ ٹاڈلرہڈ سے لے کے تھرو دا ارلی چائلڈہڈ، مین کہ 2 سال سے آگے 7 سال تک کی عمر تک جو بچے کا مینٹل سٹیج ہے اٹ از کالڈ پری آپریشنل سٹیج. پری آپریشنل سینسری موٹر جو انفینسی میں ہے 2 سال تک، 2 سال سے لے کے 7 سال تک ٹاڈلرہڈ، یہ کیا ہے؟ یہ پری آپریشنل سٹیج ہے. تھرڈ سٹیج جسے پیاجے نے کہا کنکریٹ آپریشنل سٹیج، تقریباً 11 سال تک کی عمر تک، 7 سے 11 سال تک، اسے کیا کہتے ہیں؟ کنکریٹ آپریشنل سٹیج. اور لاسٹ جو سٹیج ہے فارمل آپریشنل سٹیج وچ از فرام ایڈولیسنس ٹو ایڈلٹہڈ، مینس کہ 12 سال سے آگے تقریباً 18 سال تک آپ کنسیڈر کر سکتے ہیں. ایٹ دا اینڈ آف ایڈولیسنس آپ کہہ سکتے ہیں، ارلی ایڈلٹہڈ تک. تو یہ جو سٹیج ہے اٹ از کالڈ فارمل. اب یہ 4 ہو گئے نا. فرسٹ ون از سینسری موٹر انفینسی والا، دوسرا ٹاڈلرہڈ سے ارلی چائلڈہڈ تک، مطلب 2 سے 7 سال تک، اسے پری آپریشنل سٹیج کہتے ہیں. تیسرا جو ہے تو وہ کنکریٹ آپریشنل ہے جو 7 سے 11 سال تک، اور 11 سال سے آنورڈ جو ہے دیٹ از فارمل آپریشنل. تو یہ 4 سٹیجز ہو گئے، انہیں ہم ایک ایک کر کے ایکسپلین کریں گے. بٹ Piaget acknowledged that some children may pass through the stages at different ages.
than the average given here. And he also said that some children may show characteristics of more than one stage at a given time, which can be an anomaly. और हम कहते हैं कि ऐसा हरगिज़ नहीं है कि हर एक बच्चा इसके लिए ज़रूरी हो कि ये पहली स्टेज से गुजरे फिर दूसरे से. कुछ बच्चों में डिले हो सकता है, कुछ बच्चों में ये एक स्टेज अर्ली क्रॉस हो सकता है, दूसरे में जा सकता है. लेकिन ये बात ज़रूरी है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट इट ऑलवेज फॉलोज अ सीक्वेंस. ये एक सीक्वेंस फॉलो करेगा कि मीन कि इनिशियली सेंसरी मोटर डेवलपमेंट होती है, फिर इसके बाद प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा आएगा. और हम कहते हैं कि कोई स्टेज स्किप नहीं हो सकता. बेशक एक स्टेज में 2 स्टेजेस की क्वालिटीज़ एक बच्चे में हो सकती हैं. और हम ये कहते हैं कि ईच स्टेज इज़ मार्क्ड बाय न्यू इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ एंड अ मोर कम्प्लेक्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड इज़ देयर बाय क्रॉसिंग वन स्टेज टू अनदर. ये बात ज़रूरी है. अब अगर आ जाएं हम सेंसरी मोटर स्टेज में जो इन्फेंसी में ऑपरेट होता है. So it is during the early stages, and according to Piaget, infants are only aware of what is right in front of them. They basically focus on what they see and what they are doing, and the physical interaction with their immediate environment is there. Because they don't yet know how things react, and they are constantly experimenting. They shake or throw things, put things in their mouth, and learn about the world through trial and error. And the later stages include goal-oriented behavior that lead to a desired result. So between the age 7 and 9 months, infants begin to realize that an object exists even though they can no longer see it. Mean that एक बच्चे के सामने अगर आप कोई चीज़ रखते हैं 7 से 9 महीने की उम्र में, तो बच्चा ये रियलाइज़ कर सकता है कि से ये चीज़ उससे हटा भी दे तो उसे पता होता है कि ये फ़लाँ चीज़ मौजूद है. मीन कि अगर वो उनके सामने कोई खिलौना आप रखते हैं और फिर छुपा लेते हैं, तो बच्चे को ये अंदाज़ा होता है कि खिलौना मतलब कि एग्जिस्ट करता है, अगरचे उसे नज़र नहीं आ रहा. इससे एक टर्म इसके लिए यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस का. मीन्स कि थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, एंड दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन, and it is a sign that the memory is developing of a kid. मीन्स कि अगर बच्चा चीज़ को रियलाइज़ कर सकता है, इसकी एग्जिस्टेंस को, इसके परमानेंस को, तो आप ये समझ जाए कि बच्चे की मेमोरी काम कर रही है और उसकी मेमोरी डेवलप हो रही है. जैसे स्टेज का नाम है सेंसरी मोटर, तो इसमें 2 बातें हैं, एक सेंसेशन से रिलेटेड और दूसरा मोशन से रिलेटेड. मीन्स कि बच्चे के सेंसेशंस भी डेवलप होते हैं. जो 5 सेंसेस हैं ना, आम तौर जो जैसे आप समझते हैं कि सेंस ऑफ हेयरिंग है, सेंस ऑफ विजन है, सेंस ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ टेस्ट और सेंस ऑफ टच है. तो ये सेंसेस 5 सेंसेस जिन्हें हवास खमसा कहते हैं, ये डेवलप होते हैं. साथ ही कि बच्चे के लिए ये मोटर स्किल्स की डेवलपमेंट का एक स्टेज है. मीन्स कि बच्चा मूव करता है अपने हाथ पाँव को, उसकी मसल्स डेवलप होते हैं. मीन कि फिज़िकल डेवलपमेंट साथ साथ जाती है. और हम कहते हैं कि आफ्टर इन्फेंट्स दे स्टार्ट crawling or standing and walking, so their increased physical mobility lead to more cognitive development. बच्चे के चलने फिरने से उसकी कॉग्निशन के लिए ज़्यादा चांसेस मिलते हैं. मिसाल के तौर पे एक बच्चा स्टैंड कर सकता है या चल फिर सकता है, तो इसके लिए एक्सप्लोरेशन के ज़्यादा चांसेस है. फ़लाँ चीज़ कहाँ पे मौजूद है, बच्चा जा सकता है वहाँ पे. अच्छा, इसके अलावा लैंग्वेज की मुख्तलिफ वर्ड्स आते हैं कि न जाएँ इधर, न करें ऐसा. अब ये ना करे और ना जाएं, इधर आ जाएं, इधर जाएं, तो बच्चा ये वर्ड्स भी सीख रहा होता है. सो नियर द एंड ऑफ सेंसरी मोटर स्टेज, मीन दैट अबाउट 18 to 24 months, infant reach another important milestone, which is the early language development, which is a sign that they are developing some symbolic abilities. बच्चे के लिए लैंग्वेज सीखने का एक अमल शुरू होता है ये इन्फेंसी के एंड तक. मीन कि जब ये स्टेज एंड होता है तो बच्चे में ये क्वालिटी आ सकती है कि वो लैंग्वेज या वर्ड्स, वो वोकैबुलरी उसकी इम्प्रूव हो सकती है. जैसे ये स्टेज गुजरता है सेंसरी मोटर स्टेज की, मीन के सेंसेशन डेवलप होते हैं, मोशंस डेवलप होते हैं, बच्चा चल फिर सकता है. इसमें ऑब्जेक्ट परमानेंस का जो कॉन्सेप्ट है, मीन्स कि मेमोरी का, साथ ही कि लैंग्वेज डेवलपमेंट का एक खासा होता है बच्चे में, वो शुरू होता है. तो दूसरे स्टेज में बच्चा एंटर होता है. दैट इज़ कॉल्ड द प्री ऑपरेशनल स्टेज. प्री ऑपरेशनल स्टेज जैसे ऑलरेडी बताया जा चुका कि इट इज़ फ्रॉम इन्फेंसी, अर्ली टॉडलरहुड टू
7 year ایج, 3 سے 7 سال تک کی عمر کا. During this stage, young children, they are able to think about things symbolically. Means کہ things کو symbolically سمجھنا, اس کے نام سے سمجھنا کہ فلاں چیز, اب وہ فلاں چیز اسے بے شک سامنے نہ لائیں اس کے, لیکن جیسے آپ نیم لیتے ہیں اس کا تو بچہ سمجھ سکتا ہے. جیسے آپ کہتے ہیں کہ ماما یا پاپا, تو ماما پاپا سامنے نہ بھی ہو تو وہ سمجھتے ہیں کہ ماما کیا چیز ہے اور پاپا کیا چیز ہے. اس کے علاوہ یہ کہ اگر کوئی کھلونا ہے, سے کوئی کار ہے, کوئی گڑیا ہے, کوئی بھی آبجیکٹ ہے, اس کا آپ نیم لیتے ہیں, کھانے کی کوئی چیز ہے, تو بچہ اسے سمجھ سکتا ہے. Their language use becomes more mature and they are also developing their memory and imagination, which allows them to understand the difference between the past and future and engage in make believe. Mean that the kid is now capable of imagination and to understand things which are going to be present in the current situation or in past or in future. So it is the ability of an individual, the cognitive ability of an individual to develop language and to think rationally. However, it should be kept in mind that their thinking is based on intuition and still not completely logical. بچہ لاجک کو نہیں سمجھ سکتا, یہ اسے ہم کہتے ہیں intuitive ability کہتے ہیں. They cannot yet grasp the more complex concepts such as cause and effect or the time or the comparison. بچہ یہ نہیں سمجھ سکتا. پیاجے نے ایک تجربہ کیا کہ بالز رکھ لیے بچے کے سامنے اور ایک بال کو شرنک کر دیا. اب یہ شرنکن بال جو ہے بچے کو کہتا ہے کہ کون سا بال بڑا ہے. اب شرنک کرنے سے کیا ہوتا ہے, مین کہ آپ نے صرف اسے شرنک کیا, باقی بعد میں چھوڑے تو یہ پھر سے اپنے سائز پہ آ جائے گا. بچہ کہتا ہے کہ نہیں اس کا سائز کم ہے. اسے ہم کہتے ہیں کنزرویشن آف ماس. مینس کہ بچہ یہ نہیں سمجھتا معمولی شرنک کرنے سے یہ بال واپس اپنی کنڈیشن پہ آ سکتا ہے. یا پھر کائنز ارینج کر لی, کائنز کو ارینج کر کے رکھا اور دوسری جگہ پہ اسپریڈ کر کے, جیسے 20 کائنز ہے مثال کے طور پہ, انہیں ایک دوسری کے اوپر رکھا اور وہی 20 کائن ادھر پہ اسپریڈ کر کے رکھ دی. بچے کو کہتا ہے کون سا زیادہ ہے, تو کہتا ہے کہ یہ جو اسپریڈ ہے یہ زیادہ ہے. گلاس آف واٹر لیا جس کا ویٹ زیادہ ہے, ڈائمیٹر زیادہ ہے. ایک گلاس ہے سلنڈریکل جو لمبوترا ہے, ایک جتنا پانی اٹھا کے اس میں ڈالا اور اس میں ڈالا, کہتا ہے کون سا زیادہ, کہتا ہے نہیں یہ جو لمبا ہے اس میں زیادہ ہے, حالانکہ اس کے سامنے بچے کے سامنے ڈالا. یہ تجربات کی پیاجے نے اور اس نے یہ کنسیڈر کیا کہ اس کی تھیوری میں یہ ہے کہ اٹ از دا انٹیوٹیو ایبلٹی آف اے کڈ, اور بچہ چیز کو لاجیکلی ریزنس کے تھرو نہیں سمجھ سکتا. اس کے بعد جو سٹیج آتا ہے دیٹ از دا کنکریٹ آپریشنل سٹیج. اس میں یہ ہوتا ہے کہ بچہ لاجیکلی ارگو کر سکتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ ایٹ دس ٹائم یہ ایلیمنٹری ایج ہے نا, پری ایڈولیسنٹ کا جو ایج ہے 7 سے 11 سال تک. سو the kid shows logic or concrete reasoning. آپ کو ریزن سے کلیئر کر سکتا ہے کہ یہ فلاں کام اس وجہ سے ایسا ہوا, مینس کہ کاز افیکٹس کو سمجھ سکتا ہے. لیکن کنکریٹ کا مطلب یہ ہے کہ چیزوں کا پریزنس, اس کا مطلب کنکریٹ وجود ہونا یہ ضروری ہوتا ہے. Children thinking become less focused on themselves and they are increasingly aware of external events. They begin to realize that their own thoughts and beliefs, the feelings, they are unique and may not be shared by others or may not even be part of reality. But during this stage, most children, they still can't think abstractly or hypothetically. یہ اس اسٹیج میں پاسبلٹی ہے کہ میجورٹی آف کڈس وہ نہیں سمجھ سکتے ہائپوتھیسس کو, ایبسٹریکٹس کو, ان چیزوں کو نہیں سمجھ سکتے جن کا وجود نہیں ہے. اور آپ عام طور دیکھتے ہیں کہ بچہ اس ایج میں یہ پوچھتا ہے کہ یہ خدا کہاں ہے, کہاں رہتا ہے. مینز جنت کا کنسیپٹ ہے, دوزخ کا کنسیپٹ. بچہ سوچتا بھی ہے تو مطلب کہ اس کے سامنے آپ کوئی چیز لائیں گے کہ یہ اس طرح ہوتا ہے, تب وہ چیز کو سمجھ سکتا ہے. ہیپوتھیٹیکلی ایبسٹریکٹلی وہ بچہ نہیں سوچ سکتا. آخری جو سٹیج آتا ہے فارمل آپریشن کا, جو 11 سال سے پلس ہوتا ہے, اس کے اوپر ہوتا ہے. So the adolescents who reach this fourth stage of intellectual development, usually at the age of 11 plus, they are able to use the symbols related to abstract concepts such as algebra or science, and they can think about things in systematic ways.
they can come up with theories and can consider possibilities, and they also can ponder abstract relationships and concepts such as justice, for example. ये जो स्टेज होता है इसमें बच्चा प्रैक्टिकली एब्स्ट्रैक्टली सोच सकता है, समझ सकता है पॉसिबिलिटीज़ को, हालात को समझ सकता है, प्रिडिक्शंस कर सकता है. मीन्स कि अब बच्चा इस स्टेज में आया कि वो फॉर्मली ऑपरेट कर सकता है चीज़ों को, आइडियाज़ को. मीन्स कि उसके सामने चीज़ें लाना ज़रूरी नहीं है, वर्ड से वो समझ सकता है. मिसाल ऐसी है कि अगर आप से एक बच्चे को कहते हैं कि ये, बच्चे ने पूछा कि ये फ़लाँ चीज़ मैं कहाँ रखूँ, और आप कहते हैं कि मेरे सर पे रख दें. अब ये जो आपके वर्ड्स हैं, ये अगर ये बच्चा कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में है तो वो वाकई में आके आपके सर पे वो चीज़ रख देगा. लेकिन फॉर्मल ऑपरेशन में बच्चा सोचता है द लॉजिक बिहाइंड दैट कि ये फ़लाँ बंदा मुझे गुस्से में कह रहा है या कह रही है. मीन्स कि आपके अंदाज़ को वो बच्चा समझ सकता है. अगर आप जाते हैं से किसी तकरीब में, वहाँ पे जो होस्ट है आप से हाथ में लाते हुए, आपको हाथ में लाने से भी अंदाज़ा होता है कि हाउ हैप्पी दैट इंडिविजुअल इज़ टू सी यू. अब अगर एक बंदा आपसे सही तरह से मिलता नहीं तो आपको एक अंदाज़ा होता है कि शायद मेरे आने से ये बंदा खुश नहीं है. अब ये एक एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है. मीन कि आपके सामने तो आता है, हंसता है वो बंदा, या आपको मतलब बहुत सारी वहाँ पे इंतज़ामात है आपके लिए, लेकिन वो इंतज़ामात आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, इस बंदे का बिहेवियर आपके लिए ज़रूरी है. अब इस बिहेवियर को समझना मीन्स कि वो किस अंदाज में आपसे मिलता है, दैट इज़ समथिंग टू बी ऑपरेटेड फॉर्मली. कि इसे समझना ये एक बच्चे का काम नहीं होता. बच्चे के सामने तो चीज़ें हैं बहुत सारी, वो वहाँ पे खुश होगा कि ये फ़लाँ चीज़ भी अवेलेबल है, फ़लाँ भी है, खाने पीने की चीज़ें भी हैं, और ये सारा कुछ हमारे लिए इंतज़ामात मौजूद है. लेकिन एक ग्रोन अप के लिए जो फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज से गुजर रहा है, उसके लिए ये चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, उस बंदे का बिहेवियर ज़्यादा ज़रूरी है. सो Piaget although believed that in lifelong intellectual growth, he insisted that the formal operation stage is the final stage of cognitive development. He also said that continued intellectual development in adult depend on the build-up of knowledge for that individual. आपके माहौल पे भी डिपेंडेंट है, आपकी नेचर पे, आपकी जेनेटिक्स पे भी डिपेंडेंट है. एक बंदा कौन से स्टेजेस से गुजर रहा है, एक इंडिविजुअल के लिए जितने ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है उसके लिए इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में ज़्यादा आसानियाँ होंगी. एक बंदे के सामने बहुत सारे वर्ड्स रोज़ बोले जाते हैं, वो सीखता है. और इसमें कोई मैजिक नहीं है कि अगर एक इंडिविजुअल से एक कम्युनिटी में पैदा होता है, जैसे मदर टंग को सीखना, आप किसी भी एरिया में हो, किसी भी कल्चर में हो, इन्फेंसी गुजार रहे हो, तो वहाँ पे आपके लिए वो लैंग्वेज सीखना आसान होता है, प्राइमरी लैंग्वेज जैसे हम कहते हैं. तो मीन के हालात पे डिपेंडेंट है, आपके नॉलेज पे डिपेंडेंट है, एनवायरनमेंट पे भी डिपेंडेंट है कि आपको कैसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाता है. सो दीज आर द 4 स्टेजेस एज गिवन बाय जीन पियाजे. कि सेंसरी मोटर स्टेज जो इन्फेंसी में होता है, फिर टॉडलरहुड से 7 साल तक जो स्टेज है दैट इज़ प्री ऑपरेशनल, फिर 11 साल तक जो स्टेज है दैट इज़ कंक्रीट ऑपरेशनल, और 11 साल से अपवर्ड जो है तो दैट इज़ फॉर्मल ऑपरेशन. कुछ स्कॉलर्स के ऑब्जर्वेशंस हैं, इस पर क्रिटिसिज्म करते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि एक बंदा इस फ़लाँ एज में इस स्टेज तक पहुँचे. तो बेशक ये एक थ्योरी है, कुछ लोग बिलीव करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, लेकिन एक्सपेरिमेंटली उन्होंने जो प्रूव किया है उसके जो आर्टिकल से साबित है कि जितने उन्होंने 30 इयर्स तक मेहनत की है, तो उससे ये प्रूव किया है मुख्तलिफ तजुर्बात के थ्रू कि बच्चे ने कोई स्टेप छोड़ना नहीं है. वो ज़रूरी है उस बच्चे के लिए, चाहे ये अर्ली आ जाए चाहे लेट हो, लेकिन स्टेज से थ्रू होना बच्चे के लिए ज़रूरी होता है. सो इट वाज अबाउट द इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट इन अर्ली चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस. इंशाल्लाह अपकमिंग क्लासेस में हम नए टॉपिक्स के साथ आएंगे. अपना बहुत सा ख्याल रखिए. अल्लाह हाफ़िज़.